የፕራሺያ ህዝብ እንዲያነበው የተደረገ አንድ የውሸት መረጃ እንዲሰራጭ አደረገ። ማን? ኦቶ ቮን ቢስማርክ። እዛ ጽሁፍ ላይ ምንድነው ያደረገው? ፈረንሳዮች ፕራሺያን እንደሰደቡ አድርጎ ነው። የአገር ፍላጎት የሚሳካው በጉልበት እንደሆነ ይረዳል። ስለዚህ he proposed the budget to the parliament ሪጀክት እንደሚያደርግበት እያወቀ ያው ፕሮሲጀሩን ለመጠበቅ ብሎ አቀረበ። ሴንስ ኦፍ ቢሎንጊንግነስ፣ ሴንስ ኦፍ አይደንቲቲ፣ ሴንስ ኦፍ ኬር to one's nation, one's language, one's culture, one's society። ተማሪ ቤት ላንቺ፣ ተማሪ ቤት ላንተ። ሄሎ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ተማሪ ቤት የቪዲዮ ሌሰኖች መጣችሁ። ዛሬ ስለ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ እናያለን። ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ በአውሮፓ ታሪክ ውስጥ ትልቅ የታሪክ ለውጥ ያመጣ ሂስቶሪካል ፕሮሰስ ነው። therefore let's dive into it. Unification of Germany was a political process that accomplished in the second half of the 19th century, and it was a result of different factors, among which the first one is the division of German states into different states. To begin with, in the medieval period, Germany was divided into 300 states under the Holy Roman Empire. This Holy Roman Empire was a gigantic imperial structure that ruled over major parts of Europe. However, this empire was not that much strong, but it was the amalgamation of weakly unified states. However, this lack of unification, strong unity, led to the disintegration of these states into national states of the present day Europe. Therefore, these 300 German states began gradually to develop some sort of sense of unity. This unity was the result of their similarity in terms of ethnicity and language. Now, in the 18th century, specifically, in the 18th century, there was a strong sense of nationalism in Prussia. Prussia was a northern German state, which was a strong state and ruled by a parliamentarian system. And this parliamentarian system was ruled by so-called prime minister. However, the prime minister was not that much totally in control of power. He was dealing with the king. Therefore, these political structures plus other factors led to the strengthening of nationalism among German states, and later on led to their unification. What are these major developments that led to the unification of Germany? The first one is Napoleonic War. What is Napoleonic War? After the French Revolution of 1789, Napoleon began to take control of power in France. However, to export the revolutionary ideas, he began to expand the territory of France to Italy, to Spain, to the German states, the so-called the Holy Roman Empire. Therefore, these German people become under the influence of this French general. Therefore, a little bit of nationalistic feeling began to grow among German people. Then, the second and most important factor that underlie the growth of nationalism among Germans was capitalism. Capitalism is an economic system which was inspired by the concept of mercantilism. Mercantilism is an economic system that promotes more export than import. Therefore, every nation has to struggle in order to keep itself rich under mercantilism. Therefore, it is better to organize oneself under a nationalist state in order to acquire more wealth than the competitors. ስለዚህ capitalism, specifically mercantilic form of capitalism or merchant capitalism was another factor. እነዚህ ሁለት ፋክተሮች ወደ ሶስተኛው ፋክተር ይመሩናል። that is nationalism, sense of belongingness, sense of identity, sense of care to one's nation, one's language, one's culture, one's society. ስለዚህ ሶስተኛው ናሽናሊዝም ነው። የመጨረሻው actually it was the 19th century event, early 19th century, the formation of
German Confederation. German Confederation was a loose confederation. This loose confederation was under the control of Austria, and the rival form of German Confederation was established by another strong state of Germany, that is Prussia, which was called the Zollverein. In short, these 5 factors: Napoleonic Wars, capitalism, nationalism, formation of German Confederation, and the formation of the Zollverein or customs union were the background factors. However, እዚች ጋር ማስታወስ ያለብን 19th century saw 2 important events that aggravate the sense of unity. The first one is the Vienna Conference. Congress of Vienna. And ሁለተኛዋ the formation of this one, Zollverein. What is the Vienna Congress? Vienna Congress was a congress held in Vienna. Vienna ማናት? The capital city of Austria. Austria ምንድናት? An empire that was led by the Habsburg family, that was a strong family that dominates Europe. ስለዚህ እዚህ ቬና ላይ ምን ተካሄደ? ሪስትራክቸሪንግ ኦፍ ዩሮፒያን ፖለቲክስ ተካሄደ። ሪስትራክቸሪንግ ኦፍ ዩሮፒያን ፖለቲክስ ተካሄደ ማለት ነው ናፖሊዮን ያፈራረሳቸውን አውቶክራቲክ ስቴትስ እንደገና ወደ ስልጣናቸው የመመለስ ሪአክሽነሪ ሙቭ ተካሄደ። በዚህ ምክንያት the Germans were reduced into 39 states. ቅድም ተባብለናል። አንደር ሆሊ ሮማን ኢምፓየር 300 ነበሩ። በናፖሊዮኒክ ዋር በኋላ ወደ 100 አካባቢ መጡ። ከቬና ኮንግረስ በኋላ 39። ስለዚህ ለዩኒቲ የተመቻቹ መጡ ማለት ነው። ሁለተኛው ዞልቨሬን ምንድነው? ከስተምስ ዩኒየን ምንድነው? ኢሴንሻሊ it is a union of different states that agreed to conduct trade between themselves without any trade barrier. This absence of trade barrier naturally makes the flow of goods easy, and the Zollverein also contribute for the construction of different infrastructures, especially the infrastructure of the day, that is railway ተገነቡ። ንግድ እንደፈለጉ ይነግዳሉ። ስለዚህ የኢኮኖሚክ ዩኒቲ ወደምን እንዲያድግ አስችሎታል። ፖለቲካል ዩኒቲ ለማምጣት እንዲመቻቸው አድርጓል ማለት ነው። በዚህ ዞልቨሬን ውስጥ the major actor was Prussia. ከዛ በፊት ከዞልቨሬኑ መቋቋም በፊት ጀርመን ኮንፌዴሬሽን የተባለ ተቋቁሞ ነበር። ጀርመን ኮንፌዴሬሽን ያቋቋመው ማን ነው? ቬና ኮንግረስ ነው። ቬና ኮንግረስ በእነማን የተመሰረተ ነው? በነ ሜተርኒሽ ማን ነው ተባብለናል። የኦስትሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር። የኦስትሪያ ደግሞ ምን አድርጋለች? አውሮፓን በራሷ መልክ ሰርታ ነበረ። ስለዚህ ጀርመን ኮንፌዴሬሽን አንደር ዘ ኮንትሮል ኦፍ ኦስትሪያ እንዲመሰረት አድርጋ ኦስትሪያ የምታደርገው የፈለገችውን የምታደርገው ኮንፌዴሬሽን ነበር። እዚህ ኮንፌዴሬሽን ምንድነው ተባብለናል? ሉዝ ኮንፌዴሬሽን። ብዙም በመካከላቸው ጠበቅ ያለ ሪሌሽን አልነበረም። ስለዚህ ይህንን ለመቃወም ቡንዱን ለመቃወም ቡንድ ማለት ኔሽን ማለት ነው። ያው ቡንደስሊጋ ምናምን ሲባል ሰማላችሁ ኳስ ላይ። ስለዚህ በጀርመን ኮንፌዴሬሽን the Bund which was ruled by Austria was declining, and at the days of the confederation there was rise of Zollverein custom union. ይሄ በማን ነው የሚመራው? በኦስትሪያ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኢቨንቶች የጀርመን ዩኒፊኬሽንን እንዲፋጠን ያደርጉ ዋና ሂደቶች ናቸው። ና እዚህ ውስጥ 1848 የሚባል ዓመትን ውሰዱ። 1848 was a year that revolution erupted almost throughout Europe. Be it in France, be it in Austria, Germany, Italy, Spain, Portugal, wherever in Europe there was rise of the population. However, this 1848 attempt of the liberals to establish a unified Germany under liberal democracy was collapsed. Why? These 39 states do not allow the liberals to relinquish their power. ፓወራቸውን ሊሰጧቸው አልፈቀዱም። ምክንያቱም ፓወራቸውን ስለሚያጡ። ሊበራሎቹ ደግሞ ምንድነው የፈለጉት? በህገ መንግስት ብቻ የሚተዳደር ዲሞክራሲያዊ መንግስት።
የ39 ስቴቶች እና የሊበራሎቹ ፍላጎት አልተጣጣም። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? ብረት ደም ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማሳካት ደግሞ ማን የምትባል ስቴት ትመጣልናለች? ፕራሺያ የምትባል ስቴት። ፕራሺያ ኢን 1861 ዊልሄም ዘ ፈርስት የሚባል ኪንግ ሾመች። ይሄ ኪንግ was aware of the problem of the Republican 1848 ላይ የነበረውን ችግር ይረዳል። ስለዚህ ፓርላማውን ብሎ ጠየቀ። I want to reform the army. I want the parliament to approve budget that helps to improve our army የሚል ፕሮፖዛል አቀረበ። ይሄኛውን እንዲያግዘው ይሄኛውን እንዲያስፈጽም ቮን ሮን የሚባል የመከላከያ ሚኒስትር ሾመ። እንግዲህ ሁለት ሰዎች ዊሊያም ዘ ፈርስት እና ቮን ሮን they were trying a lot to convince the parliament to approve their budget request ነገር ግን ፓርላማው አላጸደቀላቸውም። ስለዚህ ሶስተኛ አማራጭ ተከተሉ። አሁንም ዊሊያም ዘ ፈርስት አንድ ታላቅ ሰው የአውሮፓን ታሪክ የሚቀይር ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ይሾማል። እሱ ማን ነው? ኦቶ ቮን ቢስማርክ። Otto von Bismarck was a diplomat. He served Prussia as a diplomat in France and in St. Petersburg in Russia. ስለዚህ he understands the power politics of Europe. ስለዚህ እነማን ደካማ እንደሆኑ ማናማን አሊያንስ እንዳላቸው ጠንቅቆ ያውቃል። and የአገር ፍላጎት የሚሳካው በጉልበት እንደሆነ ይረዳል። ስለዚህ he proposed the budget to the parliament ሪጀክት እንደሚያደርግበት እያወቀ ያው ፕሮሲጀሩን ለመጠበቅ ብሎ አቀረበ። አሁንም ፓርላማው ምን አደረገ? the parliament rejected his proposal as it did to von Roon and William I. ስለዚህ ምን አደረገ? አይ የፓርላማው አፕሩቫል አያስፈልገኝም፣ ፕራሺያ የጀርመን ዩኒቲ ማስጠበቅ ካለባት 1848 ላይ የሰራችውን ስህተት መድገም የለባትም። By great speeches and decisions, we cannot achieve anything. We have our irons and we have to use our iron. And our unification will be completed using blood and iron. ይህንን ከባድ ንግግሩን ተናገረ። ስለዚህ without the approval of the parliament በጀቱን አጸደቀለት አርሚው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚመጡት? በጣም በፍጥነት የምናያቸው ዋርስ ኦፍ ዩኒፊኬሽን። የመጀመሪያው ዩኒፊኬሽን the Danish War. The Danish War was fought over two states. እነዚህ ሁለት ስቴቶች የፕራሺያን ስቴቶች ለማስመለስ ኦስትሪያን አግዠኝ አላት። ኦስትሪያና ፕራሺያ ተጋግዘው ከዴንማርክ ላይ እነዚህን ሁለት ስቴቶች ወሰዱ። ለጊዜው ተስማሙ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህን ሁለቱን ሲከፋፈሉ ጸብ እንደሚከሰት ይታወቅ ነበረ። ሂትለርም ለጸብ እንዲመች አድርጎ ነው የተከፋፈለው። ወደ ፕራሺያ በኩል ያለውን ለማን ሰጠ? ለራሱ ወሰደ። ወደ ዴንማርክ በኖርዝ በኩል ያለውን ለኦስትሪያ ሰጠ። ስለዚህ ጦሩን በኦስትሪያ ግዛት ላይ ሲያንቀሳቅስ ያችኛዋ ጦርነት መክፈቷ አይቀርም። ሰው ለግጭት እንዲመች አድርጎ ነው እንዲከፋፈሉ ያደረጋቸው። ስለዚህ ለጊዜው ሰላም ነበሩ። ዴንማርክን አሸንፎ ቀጥሎ ይጣላሉ። ይጣላሉ። ኦቶ ቮን ቢስማርክ set up a situation by which Austria provoked war against Prussia. Then, as it is expected by Prussians and Bismarck, Austria rebelled or explained its disapproval of the situations in Schleswig and Holstein. Therefore, አሁን ለፕራሺያ የተመቸው ሁኔታ ተከሰተ and Austria began war against Prussia and Prussia defeated Austria at a battle called Königgrätz or Sadowa, which is located in the present-day Czech Republic. Back then, it was part of Austria. Then, the final conclusion of unification of Germany was achieved as a result of the Franco-Prussian War. Look, France was a powerful state at the time, and it was led by Napoleon III. And Napoleon III was not that much a strong ruler, but he was ruling a strong state. Therefore, Otto von Bismarck provoked France to invade Prussia.
and he also used some political tactics to provoke nationalistic feeling in Prussia. ምንድነው ያደረገው? He distributed a false telegram to the Prussian people and the Prussian press. የፕራሺያ ጋዜጦች የፕራሺያ ህዝብ እንዲያነበው የተደረገ አንድ የውሸት መረጃ እንዲሰራጭ አደረገ። ማን? ኦቶ ቮን ቢስማርክ። እዛ ጽሁፍ ላይ ምንድነው ያደረገው? ፈረንሳዮች ፕራሺያን እንደሰደቡ አድርጎ ነው እንዲቀርብ የተደረገው። ይሄኛው ዲስፓች ይሄኛው ደብዳቤ ምን ይባላል? ዘ ኤም ዲስፓች ይባላል። ዘን በዚህ ምክንያት ፕራሺያዎች በጣም ተበሳጩ፣ በጣም ክብራችን ተነካሉ። ስለዚህ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ተባለ ማለት ነው። ሁሉም ነገር አጌንስት ፍራንስ እንዲሆን ተደረገ። ዜርፎር በኦስትሮ ፕራሺያን ዋር ወቅት ፕራሺያን ሲቃወሙ የነበሩ የጀርመን ስቴቶች ነበሩ። ያው ካቶሊክ ስለነበሩ ፕራሺያ ፕሮቴስታንት ስለነበሩ ሲቃወሟት የነበሩ። አሁን ግን ሁሉም ጀርመኖች were moving against France and the battle of Sedan ላይ ማን ተሸነፈች? ፍራንስ ተሸነፈች። 1871 ላይ የፓሪስ ሰዎች ከተማዋን አናስደፍርም ብለው ትንሽ ተከላከሉ ለሁለት ወር ምናምን። ከዛ በኋላ ፓሪስ ምን ተደረገች? እሷም በቁጥጥር ስር ዋለች። ዘን ይሄ ወደ ምን ይወስደናል? the end of unification of Germany ጀርመን ሙሉ በሙሉ ዩኒፋይድ ሆነች። and to humiliate France the Prussian did the coronation of their emperor William II የሚባለው ታላቅ ንጉሠ ነገሥት የፈረንሳይ ዋና ከተማ ቨርሳይ የሚባል ታላቅ ቤተመንግስት ውስጥ የሉዊስ 16ኛ ቤተመንግስት ነው። እሱ ውስጥ የበዓለ ሲመቱን እንዲያከብር ተደረገ። this is humiliating event to France. again France was forced to cede ሁለት ግዛቶችን ለፕራሺያ እንዲሰጥ ተደረገ፣ አልሳስ ኤንድ ሎሬን። ይሄ መጨረሻ ላይ ምን አደረገ? ፈረንሳይ የምትባል ትንሽ ደከም ያለች ግን የተቆጣች ያኮረፈች ጀርመን የምትባል ዩኒፋይድ የሆነች ራሷን ዘ ሰከንድ ሬሽ ብላ የምትጠራ ዘ ሰከንድ ሪፐብሊክ እንደማለት ነው። ዘ ሰከንድ ሬሽ የሚባል መንግስት የመሰረተች ታላቅ ስቴት ተቋቋመች። መቼ? 1871 ላይ። this is how Germany came to its unification. look 300 ስቴቶች ነበሩ የጀመሩት፣ ትናንሽ ስቴቶች ሆነው ጀመሩ። ብዙ ጦርነት ውስጥ ከተማሰሉ በኋላ ግን አንድ ታላቅ ኢምፓየር መጣ፣ ጀርመን ኢምፓየር የሚባል። ጀርመን ኢምፓየር እንግዲህ የምናውቀውን እስከ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እነ ሂትለር እስከሚመጡ ድረስ የነበረ ታላቅ ስቴት ነበረ ማለት ነው። this is the end of the unification of Germany. to have a very short summary የጀርመን ዩኒፊኬሽን በእነዚህ ጉዳዮች የተነሳ ነው። ናፖሊዮኒክ ዋርስ፣ ካፒታሊዝም፣ ናሽናሊዝም እና ኮንፌዴሬሽን as well as formation of the Zollverein። ይሄንን ዩኒፊኬሽን ለመምራት ሲጣጣሩ የነበሩት ሁለት ስቴቶች ነበሩ፣ ኦስትሪያ እና ፕራሺያ። በሁለቱ ትግል ማን አሸነፈች? ፕራሺያ አሸነፈች። ከፕራሺያ ደግሞ አንድ ሰው ነጥሮ ይወጣል፣ ኦቶ ቮን ቢስማርክ የሚባል። ኦቶ ቮን ቢስማርክ ዩኒቲ እና የሆነ ናሽናል የሆነ ጎል የሚሳካው በመለማመጥ አይደለም፣ በብለድ ኤንድ አይረን ነው የሚል ሀሳብ ይዞ የተነሳ ሰው ነው። ይህንን ሀሳቡን ምን ይለዋል? ሪል ፖለቲክ። ትክክለኛ ፖለቲካ የሚሰራው በኃይል ነው እንጂ በማጆሪቲ ቮት ምናምን ነገር አይደለም። ስለዚህ እሱን ለማሳካት ጦርነቶችን አካሄደ። ዳኒሽ ዋር፣ ኦስትሮ ፕራሺያን ዋር እና ፍራንኮ ፕራሺያን ዋር። ከነዚህ ሁሉ ትልቁ ፍራንኮ ፕራሺያን ዋር ነው። and ይሄ led to the formation of German as we know it. this is the end of our lesson about German unification. የዛሬው ሌሰን ተመችቷችሁ ከሆነ ቴሌግራም ላይ፣ ቲክቶክ ላይ፣ ዩቲዩብ ላይ የተማሪ ቤት ቻናሎችን ጆይን በማድረግ ተጨማሪ ሌሰኖች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር ማድረግ and ኮሜንት መስጠታችሁን እንዳትረሱ። ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው።